Yes. Ito, warlock. Lolokin. My cleaver is getting So, itchy. that's it in 3, 2, Forward. 1. Time Uy, to diba? Uy, Kita niyo ba yun? grabe naman! Kita Fresh mate. granted. Ang lag. Ay, hello. Ang lag. Sorry, naglag ako. Oh. 1 minute later. Wala. Huh? Wala naman. Ano yung isbit? Patay. Yes. May gana pa siya man trash talk. Okay. Yes. Hooked him. Uy, no ko. Uy no! Uy no! Fresh mate. Ewan ko na lang. A spare rib. Mata. Ah, same roll ulit? Oo, same Okay. roll. Same lang. Ito, open patch Pag yun. natalo pa to, tigilan na natin. Open patch. Oh, support ako. Natalo. Offlane niya to. Carry Lester. Game. Sige, offline ako. Patch ka, Boss Jim. Sige nga, shard nga muna. First item shard na. Oh, meron naman pala siyang access dun eh. Gusto pa ikaw, Kuya? Oo, Gogong ganda na snapper ni no. Immortal yan, di ba? Saan galing yan? Immortal yan snapper mo. Torka. Sige. Ito, it's Dr. Lina. Oo, ganda ng lina no. Someone needed a butcher. Dali na to. Ito mo, lagi masusunog sa Witch Doctor. Okay. Parakitan ko yan. Tingnan ko yan. Ano to? Crystallis, Gyro. Ano naman tayo sa scanner? Oo. Coming Oo nga, ano? through. Stunner. Ikaw stunner natin. Ay, no? So, ano yung gyro? Oh. Ayan, no? Hello, Rocket parang barrage siguro. ready. Kunin ko first skill eh, parang pambuli ko mamaya. Good Oh. idea. Hindi, papatayin. Ayun, no? Oo. Kamarang, Ter. Uy, sabot ah. Uy, may stun tayo lahat. Ay, grabe. Solid yung combo nila. Ano? May to. Ubus tayo, par. Okay. Okay. Oo nga, ano? Ba't hindi ka? Yung kinuha. Next team na daw, oh. Next team na. Combo puti ka Doctor to. 30 seconds to battle. Uy. Ano, change na nga. Target. Bobito. Hindi. Babawi ko. Calm. Right. Nabuhay pa yung Isabel. Ano nakuha niya? Warcry? Bakit yan dying yan? Yeah. Bakit yan? Oo nga. Oo, Okay, sana babawian tayo. ko kayo. Babawian ko kayo. Whatever. Oh, watch me. Watch me. Oy. Sa amin yung bawi. The battle Diba? begins. Bawe. Ale. Lugi na. Ay, may TP So pala yun, no? much mate. So Wala tayo little nakuha. time. Actually, pabor sa kanya yun kasi ano siya eh. Yun kasi hindi na siya low. Oo nga, wala na siya low. Okay lang, pero pa rin. Witch Doctor mid. Hindi. Forward. Oh, nga pa. Chopped under May attack attack. speed ako. Hindi ako, yung creeps tinitira, baliw. Sakit. Uy, pati ako. Ratings. Na coconut yung center. Sento? Ah, Oh, yung center. Saan yung center? Hindi, na ano ng coconut. Kasi tumabing ang center. Dako ko natin. Next game na. Hindi, gusto yung G natin yan eh. Game. Huwag kang Mahinit yung boy. Tarang disettle. Here I come. Ay, no. Time to punch. Mainit talaga ako. Shotgun. Mahinit. Walang tiwala. Walang tiwala. Walang tiwala eh. Tuwang ko ba dyan? That bloody time. Kita mo, sexy nun, di ba? Sexy. Kaya laging binaban niya sa 5v5 eh. Oh, ito, pwede pa to. Hi. Ito. Dali. Kung dying sana yung kinuha mo. Kanina pa tayo nang haharas eh. Huwag nang mag-ano. Yep. Ah. Right.
Patay ka. Ito, ito, ito. Tara. Killing spree. Killing spree, oh. TP, malalim mo. Walang mana. Baka level 3. Yato. Ilag. Your bottom Ingat, tower mazap ka. is under attack. Right. Lalo ko yan. Yato, yung kamatay. Mag-hook. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Right to it. Uy! Your bottom tower is under Dito, attack. dito. Hindi, may movement speed kasi ako eh. Hanggat natataman ng rocket eh. Patay na sana yan. Oh, tara. Stronger talaga si Jimboy. Hindi, ito Okay talaga. lang, okay Parang lang. para dito talaga sa mid yan. Okay lang yan. Ano, it's about sending the message. No, nakaya kay Hook. Patay ka na. Good idea. Para din siguro. Party dyan, basta ganyan. Nakakita. Yeah. 7 minutes, man. Coming Ako ba? from. Ako. Nakuha yun. Wala na, nakuha na. Kuha ba ni Kim? I'm under attack. Nakuha ko na ako. Wala ni Kim. Aye, aye. A pity. Wala dito yung team that. Right. Wala yung Sven. Gago. Napunta yun. Ah, hindi jungle na. Good idea. Caroline. Double harm shall I Baka deal? naghihintay sa Get inyo. over it. Ayun, dali ni Jimboy, oh. Dali nga! Aye, aye. Grabe naman yan. Pag sinabi ni Boss Jim, Sorry, kami naglag ako. Sorry. Ido. Dire structures are fortified. Ayos. Nan, pull ka nga ulit. What is... Wala, di naabot mo. Anong mas malakas? Fight si Gerald, fight si Jimboy, di ba? Hindi, wala na ako kasi yato kanina. Uy, May tipping. assist ka? Sige, ato habol lang, boss. Ay, dito is Ben. Patay ka. Sige. Dali. Sige, push na to. Warded Kaya ba? Ando ba Timber? Nag-rack yung tatlo. Ba't ganito kulay ko? Kulay, ano to? Nalagyan ka ng ano eh. Timber yan. Whirling Death. Kung matapare? Lightning. Stick ang putek. Stick bote. Ano yan? 10 2 minutes minutes. pa lang yan ha, paalala ko lang. Oop! Ay, hindi. Paalam kaibigan. Balik ako. Smell. Warded dun. Buti kinuha. Hindi siya lina napunta. Binabalaan sila ni Jimboy. Shadow tayo malakas eh. Dito ako. Sabi ko sa inyo, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa lina eh. Rise in my presence. Tara, Jimboy, taas tayo. Ito. It's not ready. Dito yung Timber. Aye. Level ka lang yan. Oh. Get over it. Piston na ako. Oh, look at me go. Yes. Oh, just Nakapot ko sa'yo yun. Tapos sa dito. Sikera, nandiyan sikera. Radiant structures are Ano fortified. PT? head now. Tara, Ker, ano mo? May SS ako. May SS-an mo. Set up. SS-an mo. Whatever. Uy, 360 no scope. Dali. Uy, nagtitv dito, nagtitv. Diyan yung warlock. Madami. Dito, Lina. Lina warlock. Walang golem warlock. Hindi Wala. ako, kahit sino. Kasi Kahit no. sino, go, Hindi go, ko go, napansin go. po. Fight Tapos by fight. nakatingin kasi ako sa kanila. Patay na sana yung lina. Ito. Let's get. I'm under attack. Flashlight. Patay na naman. Nag-slow. Patay na naman. Timberu. Warlock, ihok. Ihok kay Warlock. Right to it. Ah, Lester ito. Kaya Fred, tirahin mo ito, Ner. Okay lang. Ako tinitira ng ano, Timber. Wala TP akong ako dyan. Lava to slow. Ben, ah. Tago di ako napag... Sven. Ito pa. Patay. Sige, nalagyan ng ano. Ilay mo. Yuko.
Nice one. Grabe. Energy. Ito, nagtitipi. Kanino? Meron pa, meron pa. Kinancel. Here I come. Kinancel. Buti Susunod. nakatravel na siya. Congrats. Yung item niya, travel. Eh, You know, next Big prize. team. yeah. Lapit na ako magkaganon. Coming through. Ito. Hell yeah. Pare, tayuan ko na lang. Something's rotten. See you in the spring. Here I come. Tiran nyo naman ako ng neutral, par. Right. Basagin natin to, ah. Right. Ayun, oh. Dami na ako dyan. Coming through. Ay, patay niya yun, no? Wala namang ano. Timber, timber. Tay. Sige, patay. Patay rin ako. Ata. Lina. Sige, random ba? Kapag-SS na pa si Kev. Oo. Oh, patay na nga yung tatlo, eh. Yes. Nawalan ng passive yung Timber. Ayun. Ayos yun. Ayos yung ginawa mo na yun. Lahat, kaya mo patay. Yung ano eh. Yung Timber na yun. SS ang mag-SS ang hindi na tayo. Ay, no, papunta sa akin, no. Ayun, oh. I'm under attack. Patay na yan. Forward. Wait, Opo! Ay, collateral, oh. Collateral. Kawawa ka naman. Hell yes. ito, warlock, warlock. Lolokin. My cleaver is getting Kaya itchy. mo yan. Tatitan in 3, 2, 1. Time Uy, to diba? Uy, Kita niyo ba yun? grabe naman! Cheetah Flash mate. predicted. Ang lag. Ay, hello, Ang hello. lag. Sorry, naglag ako. Oh. Next team. Sorry. Next team. Boring, syempre. Natatalo na kayo. Here I come. Wala. Wala naman. Ano yung isbit? Patay. Yes. May gana pa siya man trash talk. Hmm. Yes. Hooked him. Uy, no ko. Uy no! Uy no! Flash mate. Ewan ko na lang. Ewan ko na lang. A spare rib. Mata. Kids. Sexihan mo naman. Good idea. Wing, kitang-kita natin. It's cleaver time. Isbit, no? SS pa ako. Pupuntahin dito. Ayun, no? Clear. Ooh! Mary ka, oh. Waiting in. Was most welcome. Or then, nakalala. Save naman ta. Ay, Isbit. meron ulit dito. Ay, ito. Ah. Nakasmoke. Tara. Yes. May coil kayo? Ayun, no? Dali. Flash mate. Ito na kaya to. Yung makakawala sa akin yan. Ay, nawala. Wala ka Saan yung warlock? I'm May under word. attack. Dito. May Stop! magtitip. Huwag yan! Hindi ko mapos. Bloody time. Nag-damage ako. Pwede ba to, Kier? Diretso ko ng butterfly? Yeah, nag-damage naman ako. So, mabigay Damage ka ka. muna kasi magic papatay sa'yo. Oo nga, eh. Nag-SS Yun nga rin ka ako yung mag- BKB na lang ako. Wala lahat, ah. Angatan ko, ha? Pwede SS ako. Right. Hook nyo na Dire lang kami. structures are fortified. Hell yes. Your bottom tower is under attack. Paano? Okay, wala na ano. Wala na Your ulti bottom yung... tower is under Asan yun? attack. Dito yata. Wa. Uy no! Ayun pala, oh.
Tatanong ka kung nasaan eh. Attack. Nandito ate Warlock. Oo nga try ka. Dito yan. Your bottom tower is under attack. Wait me. Ay no! Ay, nahuli oh. Ay, nung pumasok, nakaganis. Ito, may vessel lang. May ano yan, panakas yun. Hindi ako natatakas, walang takas yun Hindi, sa akin. oo nga, no? Wala palang panakas. Oh. Your middle Tingin Jimboy, tingin Jimboy, tingin. Okay lang. Tingin. Tingin. Eh, isang sulyap mo. Ano nga, tangkihin nyo nga, ter, Your tangkihin mo. middle tower is under attack. The chase. Ayun po. Wala akong detection. Your middle tower is under attack. The enemy's top tower has fallen. Atos ko to. Pag Radiant pumalit. structures Wag. are fortified. Oh, sige, bahala. Atos Oh, ko tragis ka. medium. Sige. Your middle tower Wala is kasing under buhay, pero attack. sige. Oh, tragis ka. The enemy's top barracks has fallen. Uy, grabe naman yun. Eh, may dagger eh. Right to it. Wala naman silang pang kontra dyan, wala naman silang pang silence eh. Walang pang ano. Head now. Kayang dodgeable din kasi skills. Dodge Sino? po. Oh, sinutulog yung Lester, oh. Bago ka. Uy, sayang. Ako kaya. Putoy! Kaya. Long range Ah, game. ganun. Hindi nakakabot yung ano ko. They spoke of yours may be full of erroneous Tara, may obs ako. information. Konti na lang, no? Si Lester na... May ulti Sir, siya. ikaw ang ano. Ingat ka, ingat. This age is Trip lost. tayo. Ay no! Naka ano? Oh shit! Creatures. Patay ako. Alam kaibigan! Ay, naka BKB pala. Oo, bagong BKB. Boom! May boyan. Namamatay yung sikir. Baka mamatay. Patay niya pa nga yung dalawang. Dodge pa yung ano. Papatayin pa ni Kerian, tinan mo. May obs pare. Dadali ka, no? Uy! Dali ka! Oh. Kita may obs din. Uy! Dali ka! Patay. Nether Zephyrs. Dali nga. Tipi kayo. Sige. Di ba? Oh, Yan. GM! Wala namang God strength eh. Taragis ka. Your middle Meses tower ako, is meses under sige. attack. Yeah. Meron. Dala. Your middle tower May sentry ka ba? has fallen. May obs ka? Meron obs. My gratitude. Tara, go. Yes. Gather round. Ayun, dali. Okay lang. Hindi pala. Toy! Eh, patay pa rin yun. Regardless yan, boy. Got it. Ang kulit ng Lina, naka-mailstorm mo. It's not legal. Parang kidlat. Blast it. Wala kang sentry? Ba't nag-ulti ka, ha? Okay, sound mo nan. Push kayo. Ano lang. Ito. Sven? The enemy's middle barrack has fallen. Wala Ay, warlock nandito ah. Ang ina po, bobo. Ay, tayo. Sumabog ako. Warlock? Ay, no? Okay, Namana. ano? Sige pa, sige, laban lang. Sige. Patay yan. Ayan. Wala. Oh, nabuhay warlock. Ayun. Hindi, walang mana eh. Head now. Wala. Next game. Next game. Please. You won't feel a thing. The enemy's middle barracks has fallen. Bot lane. Most welcome. Ang sakit ng magic. Puro magic po nga pala sa akin. Your Uy, bottom nakuha, tower nakuha. Dali. is under attack. Dilog yan. Putoy! Patay. Patay, post. Slice it. Wow. Tanga ka. Ba't namatay yun? Yung pa niya. 82 death. Ba yan? Hindi pa tapos yung quest ko. Bot lane naman. Ito na lang, bot lane na lang. Tapos saan natin magtapusin. Baya natin. 22 Mega, talaga. i-mega, no? Oh, +1. Whatever. Patay O na yata yan. masyado ka na. Bakit?
Out ka na, out ka na, out ka na. Beto. Let's get Wala. Ay, no. Ay, nagkakagulo niya. Layo na ako. Napadabaliw agad. 2v5. Kaya ako, nagkigulo ako lang. Bubuhay yan. Uy! Huli ako. Uy! Oy, joke lang. Electric. Tenen. Electric. Electric. Uy! We are Eh, electric. push na yan. Ito, ang beto ni Chero. Tara. Di na. May tao Pero, dito. Yeah. Dire Nakapag pa rin structures ako. are Ang falling. sakit. Matay ako. Patay ka ata, sir. shot, ayos din. Ito, ano? Tiber ako. Kulado ako. Wala. thanks from above. Tara, kagatin mo. Waiting in. Nag-gun strength yan eh. Sige. Yes. Cavalry. Frost mage. Hindi, pamatay na yan. Malambot lang yun. More like that. Right to it. So kahit ito mamamatay sa point ko eh. Sorry. The smell of Ako lang. Nan! Oh, tragis ka talaga kahit kailan. Patay ako. Ay, doon pala kayo nag-skin na. good with an apple. Hindi ko kakagatin siya. Yam siya. Wag mo, wag. Sabi ko magpa-butterfly ako para nag-miss eh. Pwede natin go ah. Atos mo nan. Right. Wala, nag-glimmer. The enemy's Andito bottom yung ano, tower warlock. has fallen. The enemy's Bakit bottom nigaram tower po, has tragis? fallen. Parang Ay. hindi ano eh. Uy, huwag kayong magpahit. Matok. Huwag kayong magpahit. Sino no? Sinan. Sinan? Wala, low ko. Okay lang. Let's go. Di ka na rin makakat. Ang tamang trabaho. Desert, trabaho la, Lester. Sir, trabaho, building damage, building The enemy's damage. middle tower has fallen. Yep. Nagdikit pa. Adyan, doctor. The enemy's bottom barracks has fallen. Andyan. O dogger. Patay niya. Ayun po. 14. 12. 10 na lang yan. Dear. Talo na ako warlock pare. Okay. Coming through. Hindi. Watch. Ayun o. Out. Unat si Boss Jim eh. Feast. Hindi kaya yan. Uy. Tara yata. Basta. Punta Uy. na ako. Ito Lester. I step. Patay si Enter. Sige, dyan pa si ano. BKB na ako. What is BKB? Patay. Tara, SSR tayo. Ano yan? Pwede naman kita. Uy, na-dodge yung Laguna. Hindi ano. Back muna. 100 kills. 100 kills. Boring. 100 kills. Agent na lang. Wala na, ancient na eh. Ang dali mag-Dota. Next team. Huwag na. Kaya na. Magulita ko kasi. Ilan ba matay niya? Ilan na? 14. 8 pa. Tatapusin. Yeah, tapos agent. Sige. Wala. Radiant victory. Naman. 30 Easy seconds na. lang ha. 33 kills eh. Oh. Victory. Nagkasalita kasi. Sabi mo, huwag kayo iiyak.
Kanya. Sino? 8 unseen enemy heroes, no? Lahat chamba.